नमस्कार। जय जगन्नाथ। ओडिशा किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे नहीं आपण मानक पई फूलकोबी रे तैयारी बहुत ही गोटे ट्रेडिशनल यूनिक पत्रपोड़ार रेसिपी जोटा गरम गरम भात हेउ किंबा पखाल परोटा सहित खाइबा पई बेस स्वादिया लागिबो। बनैबार प्रोसेस मध्य बहुत ही सहज, खाइबा पई मध्य बहुत ही टेस्टी। ताले चलंतु किभଳି प्रोसेस रे आज रेसिपीटी को मु बनैछि, वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण भावरे देखि नबा। सेथिबाई नेइछि मु एठी गोटे मीडियम साइज रो फूलकोबी को मु एठी गोटा भल भावरे धोई नेइछि। जेहेतु छोट फूलकोबी अच्छी तेणु ताकू मु एठी दुई फाळ करिकि काटि नउछि। दुई फाळ करिकि काटि साला परे एपटरे मु फ्लेम ऑन करिकि तापरे गोटे कड़ाई बसई नेकि ता देहरे दे दोछि गोटे कप बा आधा लीटर पाखापाखि पानी। फूलकोबीर टेस्टा फिका न लगिबा पई एठी गोटे चमच लूण दे देकी पानी टिके गरम हो गला परे फूलकोबी को सब दे देकी लो टू मीडियम फ्लेम रे आमे 2 मिनिट पई गोटे साइड को एठी सिझेई नेबा। आउ गोटे साइड को 2 मिनिट पर उल्टे देकी आउ 2 मिनिट पर्यंत आमे याकू घोड़नी लगेकी सिझेई नेबा। तो टोटाल एठी 2-4 मिनिट माने फूलकोबी को आमे एठी 50% सिझेइबा आउ अधिका बिल्कुल भी सिझेइबानी। बाहर कर देबा गोटे प्लेट को आउ फूलकोबी को एठी किछ समय ठंडा हवा पई छाड़ी देबा। एपटरे रेडी करिबा आमे गोटे मसला जो थिरे कि मु नेइछि 4 चमच हळदिया सोरिष बदल रे आपण चाहिले कळा सोरिष नै परिबे। आउ दउछि छोट 2 चमच पोस्त। पानी बिल्कुल भी दबानी, सुखिला नहीं सेमिति आमे याकू प्रथमे ग्राइंड करि आनिबा। भल भाबरे ग्राइंड हे जिवो। तो सुखिला ग्राइंड कर साला परे आमे या दरे दबा अल्प किछि नडिया, 10-15टा काजू, 3-4टा कंचा लंका, गोटे चमच जीरा देकी दरकार मुताबक अल्प पानी देकी आमे यार गोटे चिकन पेस्ट रेडी करिबा। जेते संभव चेष्टा करिवे अल्प पानी देकी याकू आज रे मसला को रेडी करिया पई, जा फल कोन हबो पानी अधिका हबनी आउ पत्रटा पोड़िला बेले ता देहरु रस बाहरिबनी। तो ये मसला सब को आमे जा गोटे बाउल देह को दे देकी आधा चमच हळदी गुंड, गोटे चमच काश्मीरी लंका गुंड, स्वाद अनुसार लूण आउ सभा लास्ट रे गोटे किंबा 2 चमच कंचा सोरिष तेल दे देकी आमे आज रे मसलाटी को गोळेकी रेडी करनबा। आज रे पत्रपोड़ा को मु बिना पियाज रसुण रे बनैछि। आपण चाहिले काजू नडिया स्किप करिकि पियाज रसुण देकी मध्य याको पड़ी पारिबे। खाइबा पई बेस स्वादिया लागिबो। आउ एई भलिया पत्रपोड़ा आपण थरे घरे ट्राई करंतु, देखिबे बहुत ही टेस्टी लागिबो। तो एपटे देखंतु फूलकोबीटा हमर ठंडा हेई आसलानी। आ ठंडा हे गेला परे ताको छुरी रे पूरा जेते संभव चेष्टा करिवे छोट छोट करिकि काटि नबा पई। एठी आपण डेम्फो सहित मध्य चाहिले देई परिबे, नहले डेम्फो को मध्य स्किप करि परिबे। जहाँ आपणकर पसंद आपण ऐड करि परिबे। एठी छोट छोट आलू को मध्य काटिकी आपण ए आज रही पत्रपोड़ा देहरे ऐड करि परिबे। तो एठी फूलकोबी सब को काटि नै साला परे मु सोरिष मसला देहरे फूलकोबी को एठी भल भाबरे टिके मिसई नेबी। आज रही रेसिपीटी खाइबा पई बेस स्वादिया लागे। भात हेउ गरम गरम किंबा पखाल किंबा मुढ़ी सहित मध्य खाई परिबे। बहुत ही टेस्टी लागिबो। ता छड़ा एटा होची पूरा पूरी भाबरे गोटे ट्रेडिशनल रेसिपी। तो थरे याकू निश्चय ट्राई करंतु। तो एपटे पत्रपोड़ा को पोड़िया पई मु नै जाइछि कदली पत्र। कदली पत्र को परिष्कार करके मु एठी धोई नेछि। आउ फ्लेम ऑन करके कदली पत्र को मु एठी सेकी नेबी। दुई साइड को भल भाबरे सेकी नेबी। आउ सेकी नेबा फल रे कोन हबो ना कदली पत्रटा टिके मौली जिवो, जा फल आमे जो पत्र को पोड़िबा पई कदली पत्र को फोल्ड करिबा सेटा भांगी जीवनी। बहुत ही सहज रे कदली पत्र सेटा फोल्ड हे जिवो। तो ये देखंतु दुई साइड को भल भाबरे एमती फ्लेम ऑन करके सेकी नेछि। आउ एठी देखंतु कदली पत्र को मु काटि नेबी। जो हिसाब रे आपण पत्रपोड़ा बनैबे सही हिसाब रे आपण कदली पत्र को गोटे कोइंची साहाय्य रे काटि नेबे। छोट बड़ जेमती साइज रे आपण बनैबे सही हिसाब रे काटिबे। तो एठी देखंतु कदली पत्र को काटि साला परे ओई कदली पत्र रो सिरा सब जो अछि से सिरा को मु बाहर कर देबी। जा फल कदली पत्र को हमको फोल्ड करिया पई सुविधा हबो। आपण चाहिले सिरा को रखिकी मध्य ताको बनै पारिबे।
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସହଜରେ ବନେଇ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କାଟିକି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇଯିବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବିର ମିକ୍ସଚରକୁ ଦେଇଦେବା। ଅଧିକା ବିଲକୁଲ ବି ଦେବାନି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡ କରି ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ପାଖାପାଖି କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ବାସ୍ନାଟା ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏବେ କଦଳୀପତ୍ରକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ସେକିଥିଲେ ତେଣୁ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁତୁଲି ହେଉ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟା ଆମର କୁକ୍ ହେଇ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଚାଲିବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୂତାଟା ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏଇଠି ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟିକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେଲି। ଏପଟରେ ଆମେ ପତ୍ରପୋଡ଼ାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବସେଇ ନେବା ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍। ଏଇଠି ଟିକେ ମୋଟା ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବା ମୋଟା କଡ଼େଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଇଦେବା ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପତ୍ରପୋଡ଼ାକୁ ରଖିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ମୋର 3ଟା ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବିରେ। ତ ପତ୍ରପୋଡ଼ାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା। ପତ୍ରପୋଡ଼ାର କଲର୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପତ୍ରଟା ପୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଥିଲେ ନା, ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ତ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଲଗାଇଦେବା ଏମିତି, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଏଇଠି ଟୋଟାଲି 15-30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ପୋଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଲଗେଇବାନି, ଏମିତି ଉପରୁ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଖୁସୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ এই ପତ୍ରପୋଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ି ନେବା। ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲକୋବିରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଥରେ ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ହେଉ, ପଖାଳ କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଘରେ ବନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ ୟାର ଜମାରୁ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି। ଆମେ ଏବେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ସୂତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ୟାକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।